sinabuhi na to kaayo. Sugaan niya bulan di na kinahanglan. Ay gabi dito ang Espiritu upang sa uno nagapit umari kamong iuhaw. Baybayan kamo makainom karon sa tubig sa kinabuhi. Gusto akong subaong tubig na nagtubod. Kahoy o pagano nga napako sa sulod. Atong adlawahayag ito sa bukason. Kristo akong tanan. Ang Espiritu upang sa uno nagapit umari kamong iuhaw. Baybayan kamo makainom karon sa tubig sa Aron makakaon sa kawis kinabuhi Jesus pagkatangis. Damitong Espiritu aron masinatigon sa si Kristo. ang Espiritu upang sa uno nagdapit umari kamong iuhaw. Baybayan kamong makainom karon sa tubig sa kinabuhi. May balay kita nga mas masanag pa sa daw. Hingin mga igsoon na lingo sa gayo. Si Jesus ang nakuna siya'y ipasundaya. Sa Iglesia lokal. Ang Espiritu upang sa uno nagdapit umari kamong iuhaw. Baybayan kamong makainom karon sa tubig sa kinabuhi. Amen. Ay, balay kita nga mas masanag pas adlaw. Amen.